uray cellphone lang usaram nga agconfig. Basta ag-connect ka pan ka di wifi. Kumbaga ti laptop gamin ato iti gamit ko. Pan ka ti wifi ati tenda. Kani ata tenda ti ag-connect kadta tenda. Tapos nalpas kan naka-connect pan kamutan iti Chrome. Pan kadti browser nga Chrome. Pan kadta Chrome. Tapos i-type mo aji default IP address ati tenda nga 192.168.2.1. Katat i-type mo. Siyempre i-enter mo matan. Ta cellphone mo rumuwarte kasta. So ata tagamin iti gamit ko laptop. Pero no, kahit mo laptop mabalin mo't latta. Amumot siguro nga agsukat ti IP address iji settings ta no ag-connect. So no iti cellphone no na i-type mo iji IP default IP address na rumuwarte kastan. So ag-login ka. So ti login info na atoy admin lang, admin ti username kan admin password, then login. So ti muna nga ramidem pankadtoy iti access point ta access point ati gamin umuno na nga i-config mo iti access point mo. So next, so tenda mobile, so katam ati nagan nati so nga ikabil mo no anyat kahit da nga kabil mo mobile mo latta nga dugyon ko nam latan dugyon. Tapos channel ikabil ka ti channel na nga auto latan ikabil mo latan nga auto ti channel na. Tapos security mode na atin mix WPA/WPA2 atoy PSK ata. So itoy nga part atin ta click mo ta TKIP and AES ta. Then agamid ka mo ti password ta no into ni config mo aji receiver isuti input mo nga password ta no connect jay atoy access point mo kun aji receiver. So ta ti aramidem kumsat ket agi kabil ka ti password kumbaga di ba dugyon na gana kabil mo meten nga ti password na kumbaga dugyon dugyon ti kabil ko nga password na. Tapos nayunak mo ti numbers dugyon 1 2 3 4 5. So 1 2 3 4 5 tin kabil ko. Pero syempre agi kabil ka ti narigrigat nga mahak nga password. Stata teramidem next mo lang then click save. So orayom lang agreboot ata agreboot atoy tenda. Medyo mabayagmat yung orayom ito pa agreboot na. Orayom lang agreboot. Nakapag-rebootan. So ta input mo manan aji admin nga nga login info na
then login. So tama na napan ka man ti dashboard nan. So tata isumaro no aramidem pankad ti network. Oh. Ta network na makita mo kat ni static. So aramidem nga static. Baliwam ti IP address na taano tapno haan nga basta mahak. So mabalingot sukatan 192.168.10.5 basta na yun ang baliwam ti kasta nga ti IP address na. So ito'y subnet mask auto generate atan, then click mo lang ti mabalimutikan ti no kabisado mo ito'y nalaka mabalimutikan ti gateway na. Kumbaga ti kabel mo 192.168.1.1. Tapos ikamutin ti primary DNS na upat nga 8. Ayan. So nung nalpas mo, click save mo lang ata. Please click OK to confirm to change IP address. Confirm. So rhyme lang ti sumagmano nga segundo. Han ka makalagin iji default IP address na nga han kanton nga makalagin ita default IP address na nga ato ni 192.168.2.1. Ipaglagin na mo iji in kabel mo tatay nga 192.168.10.5 takan nga aglagin. So rain ta lang tanpay nga ti gamit nga tenda katakot ka dati perdi na so nga nagbuntog nga pero sarum aji barbarod ta nga for order data nakimat garod aji ka aji edad ta nga dati ta. This site can't be reached. Okay, so no laptop baliwan tagam ta laptop ati gamit ko baliwan pantad ti network and internet, then ethernet, then pantad ti change adapter option. Double click, then ethernet, then properties, then internet protocol version 4, double click. So katantad to yung IP address na nga dibating kabel tatay binaliwan tati 10.5. so arami din tamatid to 10.6 or 10.8 latan kabel 10.8 tano agkwada match ta. Yan, okay, close, then minimize, tata pantad to yan 192 tanay 192.168.10.5. mag okay nun. So tata tagti admin mutlaang admin so nalpasta mo ti network binaliwan tan ti IP address na kata pantamot ito'y
DHCP server ay na pantati network sa tatapan tamutan ito wireless tatati wireless na kasto iti dashboard nanti wireless. So broadcast SSID mabalin mo i-disable atoy pero may no naka-enable ta ano ka sigurado mo lang di kabel mo nga password nga basta mahak. So SSID ating kabel tatay dugyon tapos network mode balin natin mo basta default na tan then channel auto lang then transmit power max mo tan 29 dBm then ito channel bandwidth atoy kailangan mo agpili so gaputa may gamin nga pilyin atoy gamin kaya na ag-adapt iti old phone kun new phone atoy 20 megahertz natin so pantay G20 tata pantati transmit rate atoy numano ti dapat ti i-transmit na nga data so pantad ti pilyon syempre ata modem mga kulang 30 plus ata lang ti kapigsaan ti rate ti kuana speed na 30 plus so pilyon ta atoy 4 to 39 Mbps okay ato yan napigsa ato yan 4 to 39 Mbps yan tata nalpas mo tan ata transmit rate nan security damot tan so check mo ulit yung kabel ato yung kabel tatay nga dugyon 1 2 3 4 5 ayan so tan nalpasan so save talangan save click save ayan nalpasan na isave tan apan tamutan ito'y advance pantati advance so kitanta atin ito'y dapat nakalong preamble ka tapos mabalin mo capacity oriented then transparent bridge okay ata enable dapat naka-enable ata transparent bridge tapos TPC ato yung signal reception level may signal reception level tayo kabel tangas level 6 ta so transmit distance okay atan 3 kilometers beacon interval so awan mo tanti sa baling masukatan ito yan so awan natalangan ata basta i-check mo na lang then save mo save mo lang then nalpas mo na i-save pankati advance ulit at yung duwa gamit advance na ito yung wireless adati advance ato yung advance tapos ada pa ato advance iti baba mga dashboard na so arami damit to pagbali ng PoE LAN speed so iramid mo nga kabel mo to 100 Mbps full duplex tapos ito LAN speed kabel mo lang 100 Mbps full duplex so basta then nalpasan so save mo langan save tatano lalpas mo mutten nga save mabalin ka mutten ag log out then apan kadyo may isa nga unit ti tenda ta i-config tamot as receiver